sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
responsible. Oke, setelah kita tutup semua dempulnya menggunakan cat hitam, saatnya kita cat warnanya, bosku. Oke, ini sudah kita tutup, kita tempel. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Ini kita naik catnya, guys. Naik cat. Life is happy but it's so tame. We must really make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, Tunggu kering, terus kita lapisi dengan clear. Savannah. Oke, ini setelah kita naik clearnya, hasilnya seperti ini, bosku. Ini kita pakai clear murah aja, merek Dana Gloss, tapi hasilnya lumayan kinclong. Ini kita pakai spray gun F75 merek Tekiro, tanpa modif ya, standaran aja. Nah, seperti ini hasilnya, bosku. Ini lapisan kedua, yang tadi itu lapisan pertama, ini lapisan kedua. Hasilnya seperti ini. Catnya kita pakai Penta Super Gloss, thinner biasa aja ya, spesial bintang. Nah, seperti ini, bosku. Ini lapisan kedua, ini tinggal tunggu kering, kita poles. Bengkel saya berada di Waimangura ya. Yang mau ngecat mobil, komen aja, langsung komen. Semua warna bisa dicat di sini di bengkel saya. Ya. Kalau soal harga itu, kalau harga kan kita murah, hasilnya juga murah ya. Kita mahal, hasilnya juga mahal. Jadi harga menentukan kualitas sebuah pekerjaan, bosku. Oke, ini Toyota Avansa tipe E ya, 1300 cc. Ini kemarin tabrak
ini pantat dump track nih sampai peot-peot. Nah, ini kap mesinnya sudah rapi kembali. Boleh dilihat-lihat dulu bosku. Ini lapisan ketiganya bosku. Jadi clear kita pakai 3 lapis ya, biar tebal. Kalau tipis nanti gampang lecet. Nanti kalau lecet langsung dicatnya itu bosku. Kalau tebal gini kan masih bisa dipoles kalau lecet. Jadi seperti ini bosku. Nah, ini kapnya yang rusak, ini sudah mulus lagi bosku. Nah, ini kap mesinnya yang rusak bosku. Oke, kita lihat ke pintu sopirnya bosku. Nah, ini sangat licin ini bosku. Kasih jempol dulu bosku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini kita beri 3 lapisan biar mantap ini catnya ini bosku. Oke, ini dia hasil akhirnya dari pengecatan Toyota Avansa warna hitam ya. Yo, sekian dulu video pengecatan mobil dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di lain waktu. Salam pengendali angin dan salam mekanik.